بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 نومبر 2024 کو آزاد جموں کشمیر میں لیکچرار اسلامیات کا پیپر متوقع ہے۔ اس پیپر کے حوالے سے کچھ اہم سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سوالات اس پیپر کا حصہ ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال، فسطاط القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ سورت البقرہ کو کہا جاتا ہے۔ سورت البقرہ کا نام فسطاط القرآن بھی ہے، اسی طریقے سے سنام القرآن بھی ہے۔ تحویل قبلہ کا ذکر کس سورت میں ہے؟ تو اس کا ذکر بھی سورت البقرہ میں ہے۔ ایک سوال بن سکتا ہے کہ کتنے عرصے بعد تحویل کا حکم دیا گیا؟ تو وہ 16 ماہ ہے یا 17 ماہ بنتا ہے، تقریباً 16 ماہ۔ اور مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی زوجہ مطہرہ کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام سلمہ جو ہے یہ سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، یہ درست نہیں لکھا۔ سوال یہ ہے، الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟ تو الرحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے، اور یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی تھی۔ بعد میں خود رائٹر اور مصنف نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، صفی الرحمن مبارک پوری نے۔ سورت غافر کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو سورت غافر سورت المومن کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت میں الفاظ ہیں غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، تو سورت غافر سورت مومن کا ایک دوسرا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس آخری غزوہ میں شریک ہوئے؟ تو وہ غزوہ تبوک ہے۔ کل غزوات کی تعداد 27 ہے، اور قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر ہے، جبکہ لڑائی 9 غزوات میں ہوئی۔ آخری غزوہ جو 9 ہجری کو ہوا، اور 9 ہجری میں یہی واحد غزوہ ہوا، غزوہ تبوک۔ جد الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا لقب جو ہے وہ امام الناس بھی ہے، امام الناس۔ اسی طرح آپ کا لقب ہے خلیل اللہ۔ تو یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم مراسلات پر لگائی جانے والی مہر کس کے پاس رہتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں آپ سمجھیں کہ اس کو تیار کرنے والے صحابی جو تھے وہ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بنانے کا یا تیار کرنے کا مشورہ جو دیا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جبکہ اکثر اوقات حضرت حنظلہ کے پاس یہ مہر رہتی تھی، جبکہ بعض اوقات یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مہر رہتی تھی۔ عہد نامہ عتیق یا عہد نامہ قدیم یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا، تورات کو عہد نامہ عتیق یا عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے، اور بلکہ اس کا یوں بھی جواب بن سکتا ہے اگر پیپر میں ہو، تو جو بائبل ہے اس کو عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور تورات میں کل جو کتابیں ہیں وہ 5 ہیں جو عہد نامہ قدیم کا حصہ ہیں۔ ان کو اسفار خمسہ یا خمسہ موسوی بھی کہا جاتا ہے، اور تورات کا معنی جو ہے وہ قانون ہے۔ عقیدہ نروان کس کا عقیدہ ہے؟ تو یہ گوتھم بدھ جو بدھ مت کا بانی ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ نروان۔ غزوہ بدر میں شیطان کس کے روپ میں ظاہر ہو کر مشرکین کے حوصلے بڑھاتا رہا؟ تو اس کا جواب ہے سراقہ بن مالک۔ یہ وہی سراقہ ہے رسول اللہ نے جس کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جانے کی خوشخبری دی تھی۔ ذو الشہادتین کس صحابی کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت خزیمہ بن ثابت ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک شخص کی گواہی 2 کے برابر۔ امام دار الہجرت یہ لقب کس کا ہے؟
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है। दारुल हिजरत से मुराद मदीना है। इमाम मालिक की पैदाइश 93 हिजरी है, जबकि आपकी वफ़ात जो है वो 179 हिजरी है। हरूफ मुक़त्ताआत से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद कितनी है? तो कुरान मजीद की 29 सूरतें जो हैं वो हरूफ मुक़त्ताआत से शुरू होती हैं। कुल 114 सूरतें हैं। इनमें से 26 सूरतें जो हैं वो मक्की हैं, जबकि 3 सूरतें हरूफ मुक़त्ताआत से शुरू होने वाली मदनी हैं। सैफ़ुल इस्लाम के सहाबी का लक़ब है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास का लक़ब है और हज़रत साद बिन अबी वक़ास को रसूलुल्लाह ने फरमाया फ़िदा का अबी व उम्मी, और अशरा मुबशरा में सबसे आखिर में फ़ौत होने वाले सहाबी हैं। यहूदी इबादत गाह को क्या नाम दिया जाता है? तो सैनागाग इसको कहा जाता है, और अरबी में इसको कुरान में सवामे कहा गया। अज़ान में अल्लाह अकबर के अल्फाज कितनी मरतबा आते हैं? ये 6 मरतबा हैं। ज़रतुश्त इज़म में सबसे अहम अक़ीदा कौन सा है? तो ये फ़लसफ़ा खैर और शर है, यानी कि ये कहते हैं कि अच्छाई का जो खुदा है वो अलग है, जिसको ये अहूर मज़दा कहते हैं या अहूरा मज़दा कहते हैं, जबकि शर का खुदा जो है वो अलग है, जिसको ये अहरमन कहते हैं। ख़वातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने का हुक्म किस सूरत में है? तो ये सूरत जो है सूरत नूर में है। ख़वातीन को हुक्म दिया गया कि वो ज़ेब व ज़ीनत को छुपाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन सहाबिय्यह को शहीदा कहा करते थे? हज़रत उम्मे वर्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, रसूलुल्लाह इनको शहीदा कहते थे। शहीदों की बेवा, ये उम्मुल मोमिनीन, किस उम्मुल मोमिनीन को कहा जाता है? हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, आपको जो है उम्मुल मसाकीन भी कहा जाता है। किस पारे की तमाम सूरतें मदनी हैं? तो वो 28वां पारा है, इसकी तमाम सूरतें मदनी हैं। माल गनीमत की तकसीम का ज़िक्र या माल गनीमत के अहकामात ये सूरतुल अनफ़ाल में हैं, ये मदनी सूरत है। ग़ज़वा बदर का भी इसमें तफसीली ज़िक्र है। कुरान में किस गुनाह को ज़ुल्म अज़ीम करार दिया गया? तो ये शिरक है। सूरत लुक़मान की आयत है, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। कुरान पाक की कौन सी मंजिल में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? तो आखिरी मंजिल है, इसमें जो है 65 सूरतें हैं, ये सबसे ज़्यादा है। गाय भैंस का निसाब ज़कात कितना है? वो 30 अदद है, यानी 30 अदद से कम हो तो फिर ज़कात नहीं है। हज की जो किस्में हैं वो 3 हैं। हज की फ़र्ज़ियत 9 हिजरी है। पहले अमीरुल हज हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, और इसकी किस्में जो हैं 3 हैं। पहली किस्म है हज इफ़राद, और दूसरी किस्म है हज क़िरान, और तीसरी किस्म है हज तमत्तु। ये हज की 3 किस्में हैं। रज़ात की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 2 साल है। कुरान में है हौलैनी कामिलैनी लिमन अरादा अन युतिम रज़ा, और इसका ज़िक्र सूरत अल बक़रा में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे पहले किन उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ? तो वो हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी अज़वाज से एक मौका पर कि तुम में से सबसे पहले मुझे वही मिलेगा जिसके हाथ लंबे होंगे, और ज़हरी तौर पे हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ लंबे थे, लेकिन इससे मुराद सखावत थी, फ़याज़ी थी, और सखावत व फ़याज़ी में हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश दीगर अज़वाज से आगे बढ़ी हुई थी। कुरान में कुल कितने सजदे हैं? 14 सजदे हैं। वाज़ेह है इमाम शाफ़ी के नज़दीक भी 14 सजदे हैं, लेकिन मकाम सजदा में इख्तलाफ है। पारसियों का मशहूर त्यौहार, पारसी मजूसी ये ईरानी जो ज़रतुश्त हैं, उनका जो मशहूर त्यौहार है वो नौरोज़ है। ये 21 मार्च को मनाते हैं, और जो ईस्टर का त्यौहार है जिसको ईसाई मनाते हैं, ये भी 21 मार्च को ही मनाते हैं। तो ये कुछ अहम सवालात थे। मज़ीद भी इसी सिलसिले के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।